মাম্মা রেডি হয়ে নাও। थैंक यू। नमस्कार, कृपया ध्यान दीजिए आखिरी अंतिम पूछताछ विमान गौरव कुमार शर्मा और श्रीमती कृष्णा लाड़ी शर्मा को दिए जाते हैं जो एयरपोर्ट की उड़ान। বেরিয়ে পড়লাম দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে। সেখানে কয়েকটা দিন কাটিয়ে আমরা চলে যাব লামাহাটা। शुरू करने वाले हैं, कृपया आप जलपान का चयन कर लें और चेंज तैयार रखें। उड़े खुले आसमां में ख्वाबों के परिंदे, उड़े दिल के जहां में ख्वाबों के परिंदे। ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ। खुले हैं जो पर कहे ये नजर, लगता है अब है जागे हम। फिक्रें जो थी पीछे रह गई, निकले उनसे आगे हम। हवा में बह रही है जिंदगी, ये हमसे कह रही है जिंदगी। ओहो अब तो जो
मैं ख्वाबों के परिंदे ओहो क्या पता जाएंगे कहाँ किसी ने छुआ तो ही हुआ फिरते हैं महके महके हम हुई है कई बातें नहीं जब है ऐसे बहके हम हुआ है यूं कि दिल बदल गए बस एक पल में हम बदल गए ओहो अब तो जो भी हो सो हो रोशनी मिली अब राह में है दिलकशी सी बरसी हर खुशी मिली अब जिंदगी पे है जिंदगी सी बरसी अब जीना हमने सीखा है याद है कल आया था वो पल जिसमें जादू ऐसा था हम हो गए जैसे नहीं वो पल जाने कैसा था कहीं दिल के जाओ उधर ही तो जहाँ भी लेके जाए आरज़ू ओहो जो भी हो सो जो भी हो सो उड़े जो भी हो सो उड़े जो भी हो सो দার্জিলিং যাবার পথটা আমরা বেছেছিলাম মিরিকের পথ হয়ে। তাই ঘন্টা দুয়েক পরে আমরা কিছুক্ষণের জন্য নেমে পড়েছিলাম মিরিকে। সামনে রয়েছে মিরিক লেক। আশেপাশে একাধিক হোটেল রেস্টুরেন্ট। ব্রেকফাস্টটা এখানেই সেরে আমরা আবার রওনা দিলাম দার্জিলিংয়ের উদ্দেশ্যে। এসে পড়েছি দার্জিলিং। আমরা এখন দার্জিলিংয়ের ম্যালে আসার পথের দুপাশে রয়েছে চোখ ধাঁধানো অসংখ্য পোশাকের শোরুম। ম্যালের একপাশে মহাকাল মার্কেট, চারিদিকে রয়েছে অসংখ্য বসার জায়গা। মহাকাল মার্কেটের অন্য পাশে জুতে যাবার রাস্তা। চলেছি জুয়ের পথে।
হেঁটে যাওয়াই সবচেয়ে ভালো। চারিদিকের প্রাকৃতিক দৃশ্য দেখতে দেখতে পৌঁছে যাওয়া যায় জুতে। জুয়ের ভেতরে এক রেস্টুরেন্টে একটু জিরিয়ে নেওয়া। এবার আমরা চলেছি চা বাগানের উদ্দেশ্যে। গন্তব্য হ্যাপি ভ্যালি টি এস্টেট। এই মুহূর্তে আমরা রয়েছি গয়াবাড়ি টি এস্টেটে। চলেছি রোপওয়ের উদ্দেশ্যে। সঙ্গে থাকুন, দেখা হবে পরবর্তী পর্বে।